हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो मु फेसबुक रू गोटे आईडी रू गोटे माने सैंडविच देखाई तो से गोटे बैग ऑर्डर करी फेसबुक रू। तो मुझे प्राय जिनस ऑर्डर करी आगु दी तीन थर तो भल आसी। तो चलो देखिए बैगटा ओपन करवा। तो देखिपे एटा गोटे काथन स्टिच रो वर्क आप देखिपारे पिंक कलर बैग लेदर रो। तो एटा मते मिली मात्र 1000 अंडर 1975 आप देखिपारे 975 मिलता। बहुत स्पेसियस भी अच्छी आपन एक शाढ़ी जीन्स सबुथ माने कैरी करें। क्वालिटी बहुत भल अच्छी बहुत ही जिनस आपणकर रहीपर। देखो मुझे टैगटा भी देखई दूसरी आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी अच्छी। आपन चाहिए या परचेस करें। এটা କିଛି ବି ସ୍ପନ୍ସର୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପରଚେସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଏଇ ସାଇଟ୍ରୁ ପରଚେସ୍ କରେ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ବହୁତ ହି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦେଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ସାଲୱାର ସହିତ ଜିନ୍ସ ସହିତ ସବୁଥିରେ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଛତା ଫତା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। କ୍ୱାଲିଟି ବି ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ୱାର୍କଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।